What's up mga kahati, dugay naman mi waka-upload, so karon mag-upload na pud mi. So nag-crib man si Rolita og samyop, so diri ami karon sa Misol kay nangita mi og unsay nindot nga samyupanan diri So ang among napili diri mga kahati kay kaning gajog. So ni gajog or gajag? Gajag gihapon biskan mo kauna gajag, so pili-pili sa si GB din ha og unsay maayo og nga package katong mahalon ba or katong barato-baratohon ra. So tantawa ninyo diri mga kahati, nindot man ilahang area diri daghay po nagakaon diri kay nindot po diri ang ambience mga kahati og nindot po ang tag-iya kay accommodating kayo sila samot na ang mag-serve. Tawagon nimo uptik then mo dool. So din ha nagsugba-sugba namin ni Rolita kay gutom naman mi kana lami kayo mga karne. Testingan daw nato ning macaroni bake ug lami ba. Sus lami kayo si Rolita samtang nagsugba-sugba si Rolita. Ako din ha nag-video pud sa iya ha. Tantawa na ninyo mga pilaka na kaserving sa among nahuro. Ingani ra pagkaon og kuan sagbot unya butangan day nimo og kanang sauce. Lamhuyon na day na nimo. Lami kayo. Aprobo si Rolita sundog-sundog pod ko. Tantawa dako kayo ngangan ni Rolita. Approve lagi na. Approve kayo. Lami manggod kayo pod kay sa sige na mo pog diet. Lami pod lagi usahay ning mukaon pod ta panag sa atong i-treat ang atong kagalingon kay kapoy pud ba manrabaho og muning kamot. So maong atagan pud nato higayon nga makakaon ta og mga lami pud na pagkaon kay para ra man pud na sa atong lawas. Usab na pud grabe si JB pila na ni nakaon nga sagbot og kanang murag unsa na kimchi og butangan da exhaust. Lamhoy na pud ambot na lang baka og mamintin baka ni ang timbang nga 70. Samtang nagkaon-kaon mi story apod mi din ha chika-chika tara kunuhay unsay mga maayong plano namo ni sa kinabuhi unsay mga next step inyong buhaton namo. Fast forward din ha grabing lamon ni JB ug ni Rolita busog gyud i-interview og busog ba og dili busog kaayo daw. Ang tawa ninyo hurot gyud totong gud ang lutoanan. Grabe daghang kay giluto. Maunig diri sa gajog nice kay diri og mukaon mo maghanap mo og samyupanan diri ra mo mukaon kay okay kayo. Maura to mga kahati, salamat sa paglantaw. Bye bye.